pichiti recording sai asukule apni han comment te hi hello kona likhi dibi inia hoishigule ami han bra janibo that apni han bi value nijor laga life te value create korle I share it videos I share aru itu topic to apni han bhal lage shigule definitely age bi share kori dibi so that dusra manokhan bi tahan itu knowledge almost free knowledge available thakato tahan bi lobole parbo ajila topic to ase can mutual funds beat inflation itu topic to moi bishi bhal lage to itu karone moi aru important pe ase to itu topic anishe moila naam to Shital Gurung ase aru moi um, debt free expert at Women on Wealth, or especially for the Nagaland community. Aro yate amihan ki kore kule Women on Wealth de maiki han ki amihan ba financial education de yad rakhi pi amihan financial education aro financial advice ni de kali financial education de kile mane amihan laga ultimate motive to ase that maiki khan itu knowledge loigina takan নিজৰ পৰা কৰিবলৈ বুজি কিনে নিজৰ পৰা একশন ল'বলৈ পাৰা হ'বলৈ কাৰণে independent thinkers hobo independently tahan bra action lobole parbo not depending on father husband brother friend brokers bankers iniga han lo depend no korna nijor laga understanding para action lobole para aru nijor laga money life financial life ke akide barabole para iniga ami han bra women on wealthy financial education provide kore so every Saturday moi so many months para mutual funds la topic te alak alak conversation ani ase aru aji laga special topic ta ase can mutual funds beat inflation to itu conversation korole start korobo itia now I think itu start korole agi de moila question do apuni han karne ase that who wants to work forever for money kun kun manokhan lifetime pura poisa karne hi kam korole mon ase apuni khan iniga manu ase kushu kule comment de thari dibi yes I want to work for money forever okay personally moi do iniga lobule mon nai that poisa nataka karne kam di jaboli lage iniga do moi lobule mon nai right and which is why inflation aro investing itu sup laga study kora do iman important ase bhabi gena ami khan ba yate maiki hanor conversation to korase now what is inflation sup man bishi manu like to question thakibo but inflation to ki ase inflation simply means that saman khan la dam do expensive hoi gena jai ase ami khan ba bi jani ase to kiman bishi items khan de education hi lobi education to ami khan itia almost basic human right nishina ase education te hi dam do iman bari gena jai ase to which means that saman dusra khan la bi dam barne to itu at what rate okay now layman terms say itu kiman percent pura increase hoise itu ke koi inflation saman khan kuno ba mi khan bra last year pra logena ita takhi 10 taka utishi kulipi to ki percent pra utishi now recently ami khan bra saishe that December de hi news chai na takishi that consumer inflation rate to about 5.59% ase itu mondi rakhibi de inflation means on an average saman khan la dam do 5.5% pra ek sal de uthi ase okay so itu number to mondi rakhibi we will come back to it okay now moi ba ekta question hudina dagishi kun bra forever ami khan kam kori na hi paisa kamabole inia korle mon ase now ami khan kam de jai kile mane ami khan we have to make a living ami khan la life lead korle karne saman khan ki lage itu basic necessities bhi paisa para kini kena ane to ami khan itu kam korole rukhi jai shigule do paisa kut pra ahibo okay now ami khan maybe usually manokhan ba retirement la kotha kore retirement that time 2 saal piche de 20 years piche de 30 years piche de bhabibi retirement matlab ami khan do kam de jabole bon korobo okay iniga manokhan bishi pura 60 years laga age traditionally 60 years inia saigena hai kunoba manokhan do especially maiki khan hoisu kule bacha paisu kule do kunoba do itu break pi lui jai so which means that ami khan 60 years no hoigena maybe 30 years ti bi kam kora bon kori gena olop time karne do
জব নাথাকি নাই বি থাকিবলৈ পাৰিব বিকজ এতিয়া বাচ্চা হৈছে বাচ্চাকে চাবলৈ লাগে তো ইটো পিৰিয়ড বি আমি খান পৰা কাম দি যায় না কামাই নাথাকাৰ টাইম দি ক'ত পৰা পইচা আহি আছে ক'ত পৰা আহিব একটা ৰাস্তাটো থাকি ৰাইট তো এনেকাহে কেতিয়াবা আমি খান and when I talk about retirement it is not necessary that আমি খান লগা age পৰা পুঞ্জি কিনা আমি খান voluntarily বি আলাক আলাক কাম কৰিবলৈ মন আছে কৈ না আমি খান ৰিটায়াৰ বি হ'বলৈ পাৰিব ৰাইট নহলে এতিয়া জব কি যাই আছে মইতো খুচি নাপায় দুসৰা কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব এনে আমি থাকিম চ' হোৱাট এভাৰ ইট ইজ আমি খান কেতিয়া তাক লাইফ থাকিব এইটো টাইম তাক আমি খান কি ৰিচোৰ্চেছটো লাগে অ'কে and itu resources khando puisa pra ehibo and itu karne forever cash flow of cash to thakibole lagibi whether I go to work or not now moi ba itu question itu kotha to kile kore ase iti ami han ba mutual funds pra inflation beat kore na no kore aru inflation do saman la dam laga kiman increase hoye ase itu ase bole moi itu sob itia conversation to kile kore ase kile mane ami khan laga ekta time to ahibo jitia ami khan ba actively work chari kena passive maybe income actively working kita kore ami khan ba office di jai ase kule school di jai na teacher ase kule school di jai ase kam kore ase kiman time tak kam korbo iman time tak income aha kitu active income koi but moi কাম দিন নাযাব actively কাম নকৰিব but income আহি থাকিবলৈ কাৰণেতো ইটো কি কয় passive income কোন কোন মানুহখন বা ৰিচ ডেড প'ৰ ডেড পৰিছে তাহান বাইতো ভাল বাৰ জানি থাকিব এক্টিভ ইনকাম ভাৰ্চেছ পেছিভ ইনকাম ৰাইট এক্টিভ ইনকাম মই কাম দি যাই আছে পইচা কামাই আছে এক্টিভ ইনকাম মই কাম দি নাযায় হলিবি পইচা আহি আছে পেছিভ ইনকাম তো এইটো পেছিভ ইনকাম লগা চ'ৰ্চটো কোতে আছে that's one thing which means that আমি আনলা পইচা পৰা নিজৰ পৰা পইচা বনা ৰাস্তাটো কোতে আছে definitely যেতিয়া আমি আনবাইতো ভাবে ইনভেষ্টিং একটা ৰাস্তা আছে ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ লাগে তুইলি পইচাটো গ্ৰো কৰনা পইচা পৰা আৰু পইচা বনা এইটো হ'ব Now the ultimate question is mutual funds কি আছে কইলে একটা ইটো বি একটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে আমি বা ব্যাংক তে পইচা ঢালিছি কইলিবি অলপ পার্সেন্ট তো ইনক্রিজ করে ইভেন সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দে ঢালিছি কইলিবি এক সাল দে 2-3% নিচিনা তো গ্রো করব ইটো বি পইচা রাখি কেনা থাকার পৰা পইচা বানা আছে বাট 2-3% Now, mutual funds can be into any form of investing. Ideally, পইচা ইনভেষ্ট কৰিছো বোলে মই বা কিমান পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে ক্যাপিটাল ইনভেষ্ট কৰি ইটোতে অলপ পইচা গ্ৰো হ'ব কোনোবা ছোট পার্সেন্টে গ্রো করে কোনোবা ডাঙৰ পার্সেন্টে গ্রো করে তো মিউচুয়াল ফান্ডস আইডিয়ালি greater percent return দিয়া এনেকা option আমি খান বা ভাবে okay so now so far আমি খান বা কথা কৰি নাছি that inflation কি আছে আৰু ইনভেষ্টিং খান আমি খান পৰা কিলে কৰি কিলে মানে একটা টাইম আইব যেতিয়া আমি খান actively কাম কৰিবলৈ মেবি নাপাৰিব নহলে মন নাই but passive income আহিবলৈ ৰাস্তা now I am going back to মই বা initially কোৱা নিচিনা inflation means basic layman term de the rate at which things are becoming expensive last December laga report te 5.59% in your report aisha aru etu number of course fluctuate kori thake upor niche te hoi thake but generally etu number do increase hi hoise which means saman laga dam to ami ganba dikhi ase that increase hoise now what is the significance of this etu kile important ase inflation jani bole kile mane ami gan laga you know inflation saman la dam khan iman bari ase bole number 1 is ami khan laga income kile mane jiman saman la dam uthi ase ami khan la expenses bi iniha hi uthi kina jabo basic simple itia kininga live kore ase iman itu standard of living te bhi ami khan bra some 10 years ago jiman paisa pa khor chuli thagise iman bra no chuli ajikali right same standard of living te bhi to similarly इतिया लगा सेम स्टैंडर्ड एको हाई फाई न जाई लिबी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टीवी আজি যিমান পইচা পৰা মেন চলি আছে পিছে দি ইমান পইচা পৰা দো নহব পিছে वाला পইচা লাগিব ইনিগা দেখি না যায় আছে হিষ্টৰিক্যালি চাইগে না আইছি বুলি ৰাইট তো ইটো কাৰণে 5.59% আছে বুলি আৰু ইটোটো খালি কনজিউমাৰ আমি আমরা হোতাই দিন চলা সামান খানলা দাম আছে analysts can report kore that government bra 5% 6% inflation koishi gulibi analysts can report kore that
8% pura upor de to ase actually saishiguli inia koi. Now my justification to this is further that আমি কাৰণ education inflation চাইছিগুলি okay education la dam kinia bari gina jaise dangor hoi na jaise bishi hoi na jaise education inflation currently India di saishiguli about 10 to 12% ase which means almost every year education laga cost of education to 10 to 12% ishina jaise. Now another thing is medical inflation. India they report kore that medical inflation about 15% ase which means that uh, treatment can maybe last year same surgery kiman paisa pra hoise this year it same surgery do aro 15% like last year kunuba surgery 1 lakh pra hoise gule it same quality of surgery itu sal de do 1 lakh 15,000 hoi jabo, you know, basic example. So to inia saishe gule consumer inflation ami gan every day consume kora saman khan la dam do about 5 to 6% bari gina jai asugule kunuba manukan bacha kan asugule especially because bacha khani thaga khori hi education la kotha bi hoy education inflation do about 10-12% every year bari gina jai aro medical inflation itu sub average out korishigule do moi bhabi that about 8% inflation is what we see and experience in our life, okay, at this point. Now next question is that beating inflation laga matlab ki ase aro ami khan ba inflation ke kile beat korul lage ami khan laga investments khan ba kile investment beat korul lage. Now imagine koribi that um एक साल दे inflation to 8% para increase hoise. Now first question is abuni han laga salary एक साल दे 8% para grow kuri ase na nai itu ase because আমি han bai ko investing koribole shuru kora nai paisa kan ekko saving kora nai koise bole bi itu same standard of living rakhibole karne do ami khan laga income at least income do 8% pra grow koribole lage same standard of living maintain koribole, okay, 8% laga bishi wala ami khan bra increment to anibole lage. So first question is itia job ti jaise bole iman increment pai ase na nai itu iman increment pa nai koise bole to it extra paisa dam khan puri shule increase howa bra extra paisa to koti bra do ahibole lage, right? Now the next thing is ami khan beshi manu khan ba investing na buja karne paisa do savings bank account de hi rakhi shikule. Now savings bank account de ami khan laga paisa bana do na yadi job te jan de to ami khan bra paisa banai ami khan bra time digina kam kona paisa banai, okay. Now savings bank account de paisa rakhile about 2 to 3% iniga hi bari gana jai ek sal de whereas inflation 8% ase koile money bi ami han ba 3% hi kamai ase savings bank account de rakhishi gule again ami han la paisa do tati rakha bra do ulta loss hi hoishi because 8% minus 3% 5% to grow hua do na chari gena itu ru minus te itu la purchasing power kumdi hoigena jabo, which is why ami kan ba third option is ami kan ba investing kore. Now investing kura de um, traditional investing manu khan ba bishi bra korishi hule fixed deposit khan bi moi kali hi sai dagise state bank de bi fixed deposit ami khan senior citizens no hoy general public khan do um, about 3 years 5 years laga fixed deposit khan loishi gule 5.5 nishina ami khan return paise bhabibi savings bank account पर तो অলপ বেশি আছে 5.5 হইলে be again inflation ke beat na kore which means inflation iman 8% ba bari ase gole edo ami ba bank te fixed deposit te rakha paisa bra again iman cheese khan kinibole na parebo ulta tate fixed deposit te rakhi shigule aro about 3% of purchasing power to kumti hoise. Then comes itiaji member comparison kore ase mutual funds logo to mutual funds laga power ase in inflation beat korle. No basic logic simple logic to ase that inflation 8% ase kole 8% ba bishi wala return do pabuli lage ek sal de itu korishi gule ami khan paisa do
জমা কৰনা ইনভেষ্ট কৰি আছে গুলিবি আমি খান যেতিয়া কাম কৰিলে বন হ'ব ইটো টাইম দে আমি হালা পইচা বানাবৰা year on year inflation beat kona jaise gule ami han paisa bra bishi wala sal dekhibole paribo okay ami la standard of living the amin bolo maintain kore paribo so basic idea is ami han jetia paisa invest korbo inflation ke beat koribole lage etu pra bishi wala returns to generate kore kile mane amen ba yat rakhibole lage আমি খান কাম কৰিবলৈ বন কৰিছো বুলি actively কাম কৰিবলৈ বন কৰিছো বুলি be it's not a matter of only 1 year 2 years right that মই এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছো বুলি এক সাল দুই সাল কাৰণে হি পইচা আহি বুলি লা ৰাস্তা নহয় maybe 20-30 more years পইচা আহি বুলি লা ৰাস্তা ইটো বিচাৰি আছে ধৰণে যিমান আমি ইনভেষ্টমেন্টছ খান বা ইনফ্লেশ্যন বিট কৰিব পাৰো ইমানেই ইটো পইচাটো গ্ৰ' হ'বলৈ চান্স আছে নহ'লে ইনফ্লেশ্যন লা নিচেতে থাকিলে তো পইচাটো গ্ৰ'হি নহ'ব উল্টা আমি বা চলাই কিনে জলদি খতম হৈ যাব বিকজ দামটো বাঢ়ি কিনে যাই আছে right so at this point I want to show that mutual funds da kotha kore ase to mutual fund laga growth rate historically right now moi ba yate ekta search kori kena ase this is HDFC laga and this is moi ko itu plan khan ki screen te dikhai ase itu moi recommendation dia no hoy jai kena itu wala invest kori ko no hoy these are just examples aru apni han bi নিজৰ বাবে চাবলৈ পাৰিব this is on value research online website value research wala to itu de moi ba HDFC short term debt fund ওলাইছে now debt fund usually are funds itu de risk olo komti thake growth bhi komti thake right now khali performance saboi to laga okay now khali ami amba performance sai gina jaishu kulibi remember this is debt fund to low risk low return laga potential thake but it's a mutual fund now itu saishu kuli itu fund laga performance so saile 7 years te 8.09 5 years say 7.71 3 years say 8.31 return itu pra digina jaise because itu mutual fund ase to fluctuation can be expect kore itu sida sidi increase so on an average 8.45 tail bra since launch 2013 bra ase itu mutual fund okay and remember debt funds they chutu low risk low return thake but still we can see that 7 years they aro iniga mutual funds can usually jiman tak ami ba long term invest iman ami ba better returns expect korle pare okay so looking at this now we can see that itu debt fund they be low risk low return they be 7 years to about average 8.09 return tigina se annually now next let's look at I mean long term investing কৰিছো বলে equity funds kan de invest kore and mutual funds de alag alag category la bishi mutual funds ase okay now let me just simply go and look at an equity mutual fund and I mean bishi conversation kan be korishi equity mutual funds la now let me go to this one because it's a value research pra itu ke bhal rating digina ase so let's just see so access blue chip fund this haishuguli let's see talaga performance kiniga ase okay remember ami kan ba sai ase that inflation beat korole parina na pare mutual funds khan ba korina no kori to sai ase na itula performance amin ba jaigana saishugule okay now itu wala fund pra return since in launch it will be 2013 pra se fund to aru 16.55% itu par return digina aigana ase so clearly itu mutual fund pa inflation to beat korigana ahi ase right so aritla periodic returns actually 7 years they 13.02% 5 years apne ba invest korna 5 years tak invest thakishule ek sal de 19% return 3 साल से 20% return iniga again not to forget the recent time the market bhi bishi upori jana se but 5 years bhi rakishigule 19.28% whereas fixed deposit itia current scenario dido 5 to 6%
right? Ininga ase aru itu di sabit 19%. Again, itu wala fund pra pure equity long term fund pra bi inflation ke beat kore na ahi ase, which means puisa do bishi wala grow hoigena ase. Now let's take another category. Let's see. Let me see. Okay, just picking this up for example. Let's look at this. Better rating digna se value research para. Now itula performance. Itia men ba debt fund laga sai she, equity fund laga sai she long term. Itia ami gamba hybrid fund laga sai se. Hybrid simply means debt or equity ka mix ase. To itu sai she gule itula performance hai na jai she gule to. Again, itu hybrid fund para bhi on an average 2013 since launch to the 15.4% return digina se again beating inflation aro funds year on year sai shugule 7 years to 12.7 5 years tak invest tha manuhan brado 15.66% bi return per year laga enjoy kurishe aro 3 years invest kura khan bra 19.30 right aro 1 year TB itu wala fund para to 23% return digina se again because the market has been on a high so ami amar clearly itu sob tina moi low risk low return itu wala bhi dikhaise aro equity which means high risk higher return but long term di itu wala bhi dikhaise aro mix hybrid fund laga bhi example dikhaise itu sob dikha dem dibi ami ba dikhishi that um, clearly mutual funds khan brado inflation ke beat kurina ase which means mutual funds invested thakaise bole do saman la dam do 8% 9% bhi hoise bole bi ami hala investment baro itu um, returns to DSA so that inflation dam utise bole ami afford korole parai niya so itu karne bi ase bishi manu khan mutual funds prefer kore kile mane ajila time de saman la dam to saigena isule bishi hoigena jabo aru itu ami invest nokori shigule do ami kan lifetime কাম কৰো বুলি বি ওলাব বাট লাইফ টাইম কাম কৰো বুলি তো মানুহ ফিজিক্যালি নাপাৰে একটা এজ আহে এইটো এজ পুঞ্জিছিবলৈ আমি খান ইদাৰ ৰিটায়াৰ কৰিবলৈ ফিজিক্যালি নাপাৰা বা ৰিটায়াৰ কৰিব লাগে নহ'লে বি এনি আৰু তো কাম কৰিবলৈ মন নাই দুসৰা কিবা কৰিবলৈ মন আছে ৰেষ্ট কৰিবলৈ মন আছে বাচ্চা খান লগত গ্ৰেণ্ড ডটাৰ্ছ গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন খান লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ মন আছে এনে আমি লাইফ আহিব ৰাইট চ' হোৱাট এভাৰ ইউৰ চইচ অৰ কেতিয়াবা যদি আমি গান ফিট নাথাকা বা কিবা হৈছে ইটো পিছতে আমি এনবা উপায় নাই কাম দি যাবলৈ নাপাৰে ইনিয়া কৈছে বোলে ইনিয়া ৰিজন খান বি থাকি কোনো বাদৰাই উই নেভাৰ নোজ ইটো মানে ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰিপেয়াৰ্ড থাকিবলৈ কি বিয়া আৰু ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰিপেয়াৰ্ড থাকিবলৈ কাৰণেও ইনভেষ্টিং তো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু ইনভেষ্টিং নলেজেবলি নিজৰ বা বুজি কিনা মই বা কি দিয়ে পইচা ঢালি আছে আৰু মই লগা পইচাটো কিনিয়া কৰিছে এইটো চব নলেজ থাকি না কৰিছো বুলি আৰু বি ভাল ৱালা আমি ৰিটাৰ্ণছ জেনেৰেট কৰিব পাৰিব এইটো কাৰণে আপোনাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নলেজ ল'বলৈ মন আছে কৰিতো প্লিজ ৰিচ আউট টু আছ আমি খান মাইকি ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰি আছে আৰু এইটো ভিডিঅ' লা ডিছক্ৰিপশ্যন দি আমি বা কণ্টেক্ট লিংক বি পঠাই আছে তাতে আপুনি বা ৰিচ আউট কৰিব পাৰোঁ মেছেজ কৰিবলৈ পাৰোঁ হোৱাটছএপতে আৰু আমি আপোনাক কণ্টেক্ট কৰোঁ চ' thank you so much I trust that ajila discussion pra apuni han laga mon dolop aro understanding dolop bishi hoise nia bhabi ase aro open towards maybe learning about investing and that would be the greatest thing that you are encouraged to study about investing and building your financial skill. So know that we are just one skill away from great wealth. Or ito skill, financial skill, lubuli mo na sa gulido, women on wealth is definitely a place. So reach out for me and thank you so much. Or ito video again, bhal lagi shiguledo. Please share kurbi bishi bishi manuhan lubod so that knowledge tahan takti mo and I will see you next week. Have a blessed weekend. Take care.